guys! Welcome back sa aming YouTube channel. We are going to Philippines. Isa-surprise ko yung family ko sa Mindanao, guys. Hindi nila walang alam kahit isang kapamilya ko. And guys, see you sa Philippines. Nandito na kami sa airport. We are going to Philippines. Hello guys! So we're here in Butuan domestic Butuan Cebu domestic flight. Ayan guys, wala talagang nakakaalam na uuwi kami ng Butuan. Surprise natin yung pamilya na ng day 1. Ayan guys, yung magsusundo sa amin sa airport sa Butuan guys is ako ang maguwang nga babae. Kanang ako lang giingon nga na ako gipadala nga chocolate sa akong kaila nga friend nga kaila. Akong gipadala ang chocolate pero wa siya kay baw nga kami di ay ito muli. And guys, see you. It's Uy. Hello guys, nandito na kami sa Butuan. Wala talagang alam yung restaurant. Oh, aras ko. Punta daw siya na restroom. Butuan, we're here! Ay, pa! Waiting na yung kapatid ko, guys. Gutom sa mahal mga makaon din. Shout out, sister. Huh? Kabatsi. Mani? Oh, mani kabas. 조금만요? Mani kabas. 세부가 제일 Ha? Sibo, mani kabas. 제일 많이? Oh. This is not yet your boarding announcement. Please remain seated. To facilitate an organized boarding process, Kita yung tita we na invite passengers into boarding groups 1 to 5. 오, 도마뱀. Your boarding group number is shown on your boarding pass. Please remain seated until your boarding group number is called. Yatsan, o diga? As a reminder, you may Kamay bring na. one necessary bag and 화장실. place overhead 손 table. 씻어야 돼. And one bag that fits under the seat in front of you. Should you need our assistance, please approach any 고고야. other ground crew. Thank you. Please stand by for your Hello guys, so andyan na yung kapatid ko sa labas, nasa gawas. Iti mo. Hello, Itza. Oo, maraming ka. Didi. ATM, 어디 ATM? 엄마는 알아? Nabuang asar. 진짜 알아, 어디? Oh, ATM meron. Ilay. Tita mo, laso. 나 깜짝 놀랄게요. 어찌? Tangga na lagi yan. Tita, bato. Surprise! Insaya de. Oh my God!
Oh, hi. Guys. Tita ba niya? Nag-order me og kao. Ito na. Ito na. Guys, so we're going to eat. Unsa gani nila? Pansit? Gisado. Gisado, wow. Laing, lami kay laing. Sige na mga una ta. Itsan. Itsan. Kung na, masasok